ассалому алайкум мардум тамошобинои канали Сауду ТВ, подписчикои муҳтарам. дар ки ҷое медонен? Дар Душанбе. нигоҳ кунед инҷо ки ҷое. бозори Кушониён. ин маҳалларо дӯстон маҳаллаи Шодоби як меган. омадем абзорш мекунем, нигоҳ кунед. ман ҳозир кали маълумот метавонам дар борааш. мактабш шудай, масҷид шудай, ваданасоз кадом тарафай ҳамаша мегӯям дӯстон. хоб гирду атрофа бинен. ина дӯстон ҳамин ҳолат. ин ҳамин ҳолат ай дӯстон, нигоҳ кунед. ин ҳамин ҳолат. чизе ҳаст бояд открит бинен. оре ки чӣ хелае ҳамин омада ин ҳамин ҳолат айда. ина дӯстон азиз маҳаллаи Шодоби як, шаҳри Душанбе, рӯ ба рӯи бозори Кушониён. дӯстони гиромӣ, ина рӯ ба рӯи бозори Кушониён. ана ваданасос ки ҷо мешава. ваданасос домои ваданасос ама шуморо нишон метам. хито медонем ки мо дар ки ҷо қарор дорем дӯстон. ина домои ваданасос. ина баланд баланд диден. хулосаи гап дӯстои азиз, масҷид шабинена, мактаб шабинен кадом тараф дай. баъдан абзора сар мекунем дӯстон. лайкоту намонен, дар канали мо подписатсия кунед. иншоалло ки канали бобаракате бачаҳо, чунки ҳар рӯза дар хизмати мардум. анами кирпич пухта қатӣ бардоштан, болоша маҳкам кардан. мактабай бачако. ҳамин мактаба пушташ масҷид мешава. ҳастай масҷид. хоб иҷа Кушониён раҳ уси ваданасос далши варзоб. чӣ гуфтанем? ана ака нигоҳ кунед дӯстон. граница инамҷа мешава. ина мехел граница. ина мехел граница. мерава. ина мехел. дар умум 6 сотиқ замин. 6 сотиқ замин. ин дӯстон барои ҳоҷатхона кандагӣ. пушти хонаро бинед дӯстои азиз. о дора, свет дора. ина дӯстон. ин ҳаминҷа границаи мо. ин ҳаминҷа границаи мо ҳай. ҳамин хеле мошин миянд дӯстон, нигоҳ кунед. мехлапад омадагай. мақсад ҳавлира ҳамвор кардагай. ин тараф ҳавли стяжка бачаҳои азиз. ҳавли стяжка. хоб бо газоблок бардоштан тахтора, яъне ки кришара, барои криша тахтора чакидан, тайёр кардан. болош нопӯшонда дӯстои азиз. ина нигоҳ кунед. як хона чанд ба чанд? 1 2 3 4 6. 6 ба 1 2 3. 6 ба 3 бачаҳои азиз. 6 ба 3 хона. тиреза, дар. иҷа бо як хона дӯстон. ишам 6 ба 3 дӯстои азиз. ин ҳамин ҳолат хулосаи гап. хоб анаи тараф чӣ мешава бо? шумо аз чӣ мегӯянд ҳавлера нигоҳ кунед, кадом состояниеда қарор дора. ин ҳамин состоянии ҳавлӣ. иҷаро агар хоҳем пир мекунем, иҷаро паст мекунем. мақсад проекта хитон бо ташкил мекунем да. ин иҷада дӯстони азиз подвал кардагиянд. инҷа подвал кардагиянд. 3 та подвал. 1 та 2 та 3 та подвал бетон арматура қатӣ. хоб иҷа чӣ мешава бачаҳои азиз? мошин, раҳи мошин. ина иҷа барои гараҷи мошин дӯстони азиз. ина иҷа граница. ина ҳамин ҳолат бетон кардагиянд. бетон мекунем. бетон. ин ҳамин ҳолат дӯстон. дар масъалаи свет
ҳастай об дӯстон ҳамсояҳо доранд. ҳамсоя об дора, не ки хона ози надора. агар ки маслиҳатҳо туғри бигира, овша мегзаронанд метан дӯстон. овша гузаронда метан. ана масъалаи нархш бача азиз. дар масъалаи нархи ҳамин хона бием. 620 000 сомон нарх бо муомила дӯстои азиз. 620 000 сомонӣ бо савдои созора дӯстон. фикр мекунам адрес фаҳмошид. хона киҷодай, бозори кишониёра ҳама дӯстон медонанд. ҳамаи мо медонем ки бозори кишониё дар ҳамин ваданасос, болои ваданасос мешавад дӯстои азиз. ай ин тараф ман ҳамин проектро нишон диҳам бо шумода. хишро нишон бутам дӯстон. баъд як хулоса да биен. харидор бошен агар занг занен. ина граница подвал гаражи мошин. ин ҳамин ҳолат 620 000 сомон бо муомила. марамад рақамош рӯи экрани шумо аз думи канали Саудо ТВ занг занен. дӯстои азиз, то ҳадди имкон фаҳмондум шумода. То ҳадди имкон фаҳмондум. ами Саудо ТВ опши 9 та сайт дора бачаҳо. барое ки баъзе хонаҳоро видео мекунам, ами 20 дақиқа 30 дақиқада мея ака савдо кардем. барои чи? барое ки залока гирифтан вай хона иншоалло савдо мешавад. ина дӯстон, ҳамин ҳолат дӯстои азиз. ватсапи маам рӯи экрани шумо. чӣ савол боша агар менависен, ба хотири савдо кардани хонаҳотон менависен, ватсапи акаунт рӯи экрани шумо. чизе ки дар кортонай оиди ҳамин хона, чӣ савол, чӣ ҷавоб метавонед ака хати масъя кунед. ҳамин хона арзанда ба ҳамин нарх ҳаст ё нест бачаҳо? кӯя комментария кунед. зиндаву сарбаланд бошед бачаҳо азиз. дӯстои азиз, ҳамин квартираро нигоҳ кунед, чӣ хеле зурай дар ҷои обод аем. ноҳияи рӯдаки кӯчаи Исмоили Сомонӣ дар Душанбе, яъне ки нигоҳ мекунед Душанбера. гардиши мис дӯстон, доми 13 этажа, хона дар этажи 7, 3 дар хонаи 60 квадратай. 370 000 сум мега. телефоншон, ватсапшон рӯи экрани шумо. маълумотҳои боқимондара дӯстон занг зад бигиред. ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинои канали Саудо ТВ. мисли ҳар вақта таи дом даем. ай ҳамин дом ма беҳад бисёр хона навор мекунам. ин ҳаминҷа дӯстон бо як хонаи гап ромага нигоҳ кунем. ин ҳамин дома дестен ин тараф штай. ма шумода адреса мефаҳмонам. я зайли адрес фаҳмонам ки фаҳмои шумо бошад дӯстон. шумо харидорем ки мақсад беҳуда наенда дӯстои азиз. нигоҳ кунем ки ҷодаем мо. ай тарафи 46, канечкаи 41, баъдан мешава бозори Сафина, баъдан мешава поликлиникаи нав, баъдан ҳамин дом, баъдан инҷа мешава Садик, баъди Садик пешеход. ин ҳамин тараф дӯстони азиз, ин ҳаминҷа мегардем шумо мода.
اینجا مویکای دوستان. این طرف دالچی طرف ماشین بازار میره دوستان. نگاه کنین. نزدیک میارم فهموی شما شوا. مثل میره ماشین بازار میشه دوستان. خلاصه هم خیلی گپ. اینجا میرم دوستان. پیش هم ماشین سفید. با این طرف نشون میده، مسترا نشون میده، خونه را نشون میده بچه عزیز. چی گفتنیم؟ نوار لایک کنین در کانال پچ سکنین بچه‌ها که خانه های فروش داره هم طرفو. اگر خواهین که خانه تون از این نوار کنیم فهمای مردم شما بازوی سودا کنین. واتساپ ما در اول ویدیو آخر ویدیو یا کی اپسنده هم هست بچه عزیز. روی کنین اومده ای پیش خشو کن نوار میکنیم. سودا در سودا تیوی نوار را دوستان شروع میکنیم. دوستان عزیز نگاه کنین صدیقه. اینا صدیق دیدین؟ اینا صدیق لاوی روی کلان خیلی با دوموش دستای انا مجا میرم با نشان میتیم بچه عزیز. جان تون اگردم لایک کنین که همین خونه تست سودا شوا. بچه هایی که خونه های فروش دارین انشاءالله سایتی با برکت 3 ساله که در خدمت مردم دوستان. دالچی نوار را تماشا کنین، لایکاتون رو منین، ایکی جا خواهان در کار کامنتر کنین. همین سودا تیوی ایکیم که جا آمده خونه ها را نوار کسای برای خونه خرا پروسه خونه زور دوستان. انشاءالله که معقول تون باشه بچه عزیز. دوستان عزیز لایو رای کلان ماشین سفیدی گفتم اینا دوما دیدین. اینا دوما دیدین خونه ما انا همین دوم ده ای او طرف میرم موزی نشون میتم. تیریزه را بینین. انا همین دو تیریزه اخیران دسین. انا همین خونه ما دوست عزیز. ای پایانر ساکل نیاد کار نداریم. فقط امو قبط یکم اتاج را کار داریم. دالچی بینیم بچه ها. این همین دوم. میریم با. خلاصه دوستان اینجا آمدیم. این همین دومی ما. اینجا با ساختمان رفته سایم. همین دومی که نوار میکنم بچه ها اجازت ریمان دارم مردم زندگی دارم. این دوم دوستان ما چند بار خونه سودا کردیم. اینجا سودا کردیم. خب این همین دوم هم دوستان تیارای. مقصد که ایش مقنش با اینجا دوستان عزیز. خب اینا نگاه کنیم. من همینجا میریم. همین جا میداریم. یک میتاج با دالچی نوار میکنم. ترانسفورماتوری همین دوم دوستان اینه ها. اینا ترانسفورماتور. آب داره، سوید داره. خلاصه شرایطی بهترینی زندگی بچه عزیز. رفتیم با. دوستان عزیز نگاه کنید. اتاج یکم اومده. یه بار دیگه آدرس میگم. شهر شامل لنسکریان نزدیک پلیکلینیکای نو دوستان. نزدیکی صدیق. چقدر بود دوستان دیدین. همینجا کردیم. آبشی 45 از 3 کوادرات. دو درخونه بانیا حجتخانه اردنی کوخنی اردنی دوم تیار دوستان پروسه شرایطی سازای همین کدوم میتونم بگیریم انشاءالله که برکت میاره. نوارا عروس با کم نشون میدم بعد ابزار اینجا مصرف کنیم. برادر عزیز نگاه کنین. اینا کافیلا را ببینین. دیدین چه خوشو. اینجا با دالچی اتاجای بالا میرین. خب اینا نگاه کنین اینا. یه اوانه که مقصد هر یک خانه فراتون محکم میکنیم. خوب جرانی مثال خانه همسایه ها دوستان عزیزا. اینا اینجا با خانه همسایه ها. این میجا خانه ما دوستان عزیز نگاه کنیم. برای نشون دیم. اینا قسم کاتالوگ. بسم الله الرحمن الرحیم. داری گلاونی. دوستان عزیز داری گلاونی وقتی میدریم. خیلی کافل کدایی. خوب اینمی حالات. اینا دوستان. یک خانه دو خانه نشون میتونم با اینجا اگر براتون با میشنین دام گفتم خیلی چیه خیلی سر دارم. من عزیز این شفن روش خیلی با جاهوی میشه و جاهوی میشه. این قسم کاتالوگش یا کنده این حالت. اینجا یک خانه دوستان یک خانه خشوار کدایی فسان این حالت. دیدن دوستان اینجا با تریزش راه بیرم مسئله ابوی شدلین ابوی کدایی خشوار دیزاین فسان پتالوگ کبینن چه خشوار
خلاصه اگه برم خیلی گپا مسئله منتجش اینا دوستان اینا разведку варианте ки шумо мехоҳед баня ҳоҷатхона отдельный боша ина дӯстон азиз ина дарш ҳоҷатхона ина ов ҳамин ҳолат инҷа бошад ҷои душ стиральная машина ҳамин ҳолат инҷа боша хонаи дуюм хонаи детский ина дӯстон ина ҳамин ҳолат хулосаи гап ина хеле инҷа боша агар кухниш бачака азиз кухнишадин азиз ина дарш ҳуй мешава ҳуй мешава азиз инҷашам мечиқам ҳуй мешава инҷаш хеле бисам خلاصه گپ عزیز سعودو تیوی ابزار میکنم برای میروا تو حد امکان میفهمونم دوستان خانه داشته باشین اگر خواهید که بازدی سعودو کنین سایت های بسیار های 9 سایت های 4 یوتیوب کانال 2 اینستاگرام تلگرام فیسبوک کی حاضی در مسئله امی سعودو جای یکم دای اکتیو در فیسبوک گرین زوره بچه عزیز خلاصه که نرخ اعلام کنیم نبوره جنبه سینی بچه عزیز بردار قدردان نرخی خانه 450,000 сомон роз савдо мешавад. Якум этаж даем. Ака дом чанд этаж буд? 7 этаж. 7 этажа дом. Лифт дора? Дора. Дом лифт дора? Дом ина. 7 этажа дар этажи якум ду хона 45 аз засет квадрат 450,000 бом бо омида дорастон. Бачакой Instagram, Telegram, Facebook маълумотои ҳамин хона дар описание зеркрен маълумототон небро бихонед. мардуми ютуб ҷонтон агар лайк равонед дастгирии шумо пешравии кори мо аз шумо дастгирӣ хонаҳои арзон айвансон зинда бошед бачаҳо ҳамин хона арзанда ба ҳамин 450 ҳаст ё нест ҳамеша комментар якунем ки соҳибу ҳис фаҳма ки хонаи ма арзон ё қиматай зинда бошед дӯстои гиромӣ бардоро як камада як мошинро кард Chevrolet Nivai солаш 2004 дар ноҳияи Осия 32,000 сум мега муомилаш хати бензини холӣ коробка механика алиши ба ягон чипи мусо боша алиш мекнем меган утилизатсия дора документ дора рақамои WhatsApp имо дар рӯи экрани шумо боқӣ монда маълумотро дӯстон бигиред нивачаи тозаҳа ки састаяни зур хати дӯстон ассалому алайкум мардум подписчикои канали Саудо ТВ мо дар душанбе дар ноҳияи рӯдакӣ назди поликлиникаи нав маркази саломатии ноҳияи рӯдакӣ бачаи азиз адресоро шумо гӯш кунед ки мақсад беҳуда зангзанӣ беҳуда омадан вақти худтонам нагирен вақти мисол соҳибхонаро мисол ман адреса хушука нишонтон метам баъд иншоалло мефаҳмед айканечкаи 41 омадем дӯстон баъдан мешава бозори сафина баъдан мешава ПТУ баъдан мешава маркази саломатии ноҳияи рӯдакӣ баъдан доми 13 этажа хонаи мо дар этажи 6 дӯстон қарор дорад ин тараф куҷо мешава роҳ ба сӯи мошинбозор дӯстон азиз роҳ ба сӯи мошинбозор анами кране ки мебинем бачаи азиз кран назди кранда садикай айра и пара дӯстон азиз дута масҷидай у тарафи крана дӯстон мактаби нав замонавиай инҷа доми моҳай дӯстон исра фаҳмондем ана ита мерем ай пушт бояд наворчайга мекунам баъд дохили хонаро нишон дадем бача азиз рафтем
دوستای مهربان، راهی کلان خوشو گوش کنین. آمدیم اینجا دومی ما دوست عزیز، دومی ما این طرف راهی همین هم میداریم دوستان. یه دقیقه که میداریم بالا دا کور کسی هستو. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنیم بچه عزیز، وقتی آمدیم این همی دام دوستان. خب گنراتور трансформатор ҳақ дона шава мабодо светотон ки мурда ку дӯстон анами дар ами дом хизмат мекунад. дӯстои азиз, хулоса этажи шашум мерем, далши навора бинем. бардору шашум этаж мерем ози мо. дӯстои азиз, дар ошёнаи шашум қарор дорем. падеза бинен, падеза кафелора диден. ин ами ҳолат мақсад اینا کافلا دوستان، همین حالت این جمع شما ششم اتاج دوستان. اینا نگاه کنید دا اینجا یک شهر نگاه کنید، شهر اینا دوست عزیز. اینا این حالت ای اون طرف نشون کنم شما را. خلاصه اینا دوستان این طرف بویسه طرف حساب دهور بینیم. خب اینجا باشه دوستان اتاج ششم، یک تا لیفت، دو تا لیفت. وقتی اومدیم همه کافیلچین خانه همسایه ها دوستان. اینا دوستان این حالت یک تا، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش، هفت، هشت، نه تا میشود. ای همین نه تا دوستان انا همین اینجا سیم، یک دو سیمش خانه‌ای که من نوار میکنم انا همین دوستان. دری گلانی دوستان وقتی که ای در میدوریم دوستان اینجا یک کلیدورچه میشود، کلیدورچه میشود. اینم خیلی اومدیم طرف دست چپ перегородкаи ҳоҷатхона дӯстон. ина перегородкаи ҳоҷатхона баъдан мешавад даимир тарафи дасти чап баня. ина калони хушу дӯстон, баняш. мерем далчи ин тараф мегардем, якум, дуюм, сеюм мешавад дӯстон. нигоҳ кунед ака бачаи азиз, якум хона. دوستان این امیره شما میتونین کخنی کنید بچه ها، کخنی کنید یکمش. مرکزی سلامتی دیدین بچه عزیز. اینا یکم اینجا میشود دوستان دویم. دویمشم راه نگاه میکنم بچه ها. تیرزه را دیدن؟ راه نگاه میکنم. انا بعد میشود با سیم دوستان. اینجا سیم، سیمش در عموم دوستان، در عموم 58 از دهنه همی 59 متر کвадрати دو خانه، کوخنی، بانیا، حاجت خانه و کلیدوری کلان دوستان. اینا کلیدوری کلان چخیلی خانه با فکر شما را معقول شد یا نه دوست عزیز؟ اکوی ما نرخی خانه 350,000 سوم با معامله داره.
350,000 сомонӣ. дӯстои азизам, мардуми тикток, фейсбук, инстаграм, телеграм маълумотҳои ҳами хона дар описани ватсап аз зер мекунем, меброя 350,000 сомон, 59 метри квадратӣ. иншоалло савдои суд мешавад. лайкотон монен. ҳами кадомитон хонаҳои фурӯшӣ дорен? агар хоҳем ки ба зудӣ савдо кунед, ки мисол Савдо ТВ омада ба тамоми нозукиёш рекламагузорӣ кунад, дар ватсап ман нависен, омада худо хоҳад навораш мекунем, фасон када ба зудӣ савдо мекунем. Чунки сайтҳое ки мо реклама мекунем 9 та сайтай, 4 ютубай, 2 инстаграм, телеграм, фейсбук, тикток. дӯстон зинда бошем бачаҳо. раҳмат ки моро интихоб мекунен, моро тамошо мекунен, бо мо хона мехарем, бо мо хона мефурӯшем. ҳамин хона арзанда ба ҳамин нарх ҳаст ё ин ки нест? дӯстои азиз, зинда бошен. раҳмат ки моро эҳтиром мекунед. ассалому алайкум дӯстон, мардум подписчикои канали Савдо ТВ. мо даки ҷое медонем, душанбе ноҳеру даки повороти мис да қарор дорем. ана ҳамин дом мо дӯстон ду блокай, яъне ки ду блоки да этажа. хонаи мо дар блоки якумай, этажи чорум да дом 10 этаж. дӯстон адресҳоро гӯш кунед. ҳами главни адреса бачаҳои азиз, кадомитон хона харен, иншоалло ки хона нархи созай. ма поноси хушу када мефаҳмонам, ҳами шумо да фаҳмо боша, иншоалло беҳтарин кор мешавад. дом ин тараф ҳозир аҷаба нишон метам, роҳ ба сӯи бозори Сафина. дӯстон Балнесау масҷид, бозори Давлатзафар. ҳозир ба аюсия нишон тим шумо да дӯстони азиз. нигоҳ кунед дӯстон, аҷа омадем, бозори Давлатзафар мешава, моика мешава. ҳамун тараф да ҳастай мактаб, ин тараф да мешава мактаб. дӯстон ҳамин тарафа мактаб дорад. фурӯши хонаҳо, домо, ина дӯстон дом, ина хулоса мо дар серраҳа қарор дорем. абзора айсу бо нишонтон метем. нигоҳ кунед бачаҳо, хушу када баъд бо ай пеши дом бо навор мекунем, далчи дохили хонара нишон метем. раҳа нигоҳ кунед. лайкотон монен, дар канал подписатсия кунед. иншоалло ки ҳами Савдо ТВ дар хизмати шумо. агар хоҳем ки хонаҳотон омада хушу навор кунам, я зали навор кунем ки мардум беҳуда занг назанад, я зали навор кунем ки фаҳмои мардум бошаву ҳами одамои хонахарон серьёзни шумо да занг бизанад. дӯстони азиз, чунки Савдо ТВ дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунад, ҳаракат када ба зудӣ савдош мекунем. ин тараф нигоҳ кунед, кадом маршрутон месай, 45, 41, 48. хулоса ина лаби роҳ мерем, ай таги дом бо нишон метем. азиз дӯстон раҳай исмием, ин тараф дом меша, ҷа медурем, анта медурем. далчи кор рафтасе бачако, ҳолати рафти кор ина инами ҳолат мерем бо далчи ай пеш нишон метем. дӯстои азиз, чӣ хеле ки ай пони нишонтон додам, ҳамаша то ҳадди имкон фаҳмондам. ана мо дар этажи чорум қарор дорем. ами хонаи мо дар умум бачаҳои азиз, дар умум 48 квадрат ай. рафти видеоро тамошо кунед. абои дӯстон кардагӣ тайёр. ина нигоҳ кунед, инами ҳолат калидор. иҷа мешава ҳуҷҷатхона ва бания. инами ҳолат дӯстони азиз, бисен ҳамин ҳолат. оби гарм, оби хунук, сантехникӣ ҳамаш хулоса кардагӣ тайёр. ҳуҷҷатхонаш ина бания дӯстон, бана ҳамин ҳолат масалан. дӯстон дарш ама кафе чиндагӣ. вақте омадем тарафи дасти рост мешава якум хона. дӯстон хона як. ин ҳамин ҳолат кардагӣ бачаҳои азиз. хел
люстр. اینجا دوستان میشوه کوخنیش. اینا بردار عزیز کوخنی. نگاه کنین کوخنی را. این همین حالت کوخنی تریزش با خونه دیگری پیوست کرده گیره. همین حالت خلاصه اینجا میشوه دوستان دویم خونه. اینا بردار عزیز همین حالت مسئله رازیت پوش انا بیرنا بینیم بچه بیرنا ما ای همونجا ویدیو کردیم و جای پویان دوستان سراحه بود که این طرف اومدیم در اومدیم تایدم اونجا میشه بزرگی دولت زفر دوستان این طرف مویکای در اونجا صدیقای خب خلاصه اون طرف بروهای ایست دوستان بعد همی طرف های لنس که دوستان فقط بیشتر این همی دو منور میکنم این همی دو مدرسه این همی جا اصلا دبرش پانیکانی که این اگر که ویدیو همه تماشا کرده باشه در این طرف هم هست مکتب در این طرف هم مکتب انا که این طرف ده هست بلنسه و خب مسجد خلاصه دوستان این طرف بزرگی سفینه بالاترک بزرگی سفینه میشه نرخی خانه را دوستان من میگم 480,000 سوم با انشالله که سودا دارم خطان دیدین در کجا قرار داره خانه ما مقصد چخیلی توچکه در قرار داره خانه ما دوستان عزیز انشالله که بهترین نرخ 48 کوادرات خانه با تمامی صنعت شاید با طلبات زندگی جوابگو کردگی های خلاصه گپ زنگ زنید از روی کانالی سودا تیوی آدرس را فهمونه بچو مردمی تیک توک اینستاگرام فیسبوک تلگرام معلومات های خانه در اپیسانی واتساپ از ذکر میبرویم نرخش 480,000 سوم با معامله دارم اگر خواهیم که خانه هاتون آمده خشرو کردن نوار کنیم بازودی سودا کنیم چون که سودا تیوی یک چند سایت های رکلام کن داره سو نگاه کنین این مقصدی دیگر چیزایی ده این حالات خلاصه دوستان سنگ مرمر میگم چه تاتشون در دیگه خیلی تفت سنگ مرمر قطعی کردگی بچه همین اکا میگه که من خانه را برای خودم کردم برای خودم خیلی کم بودی و خدایش که از در کم بودی نغلطم هم خیلی حالات شد میگه خیلی سودا در گذاشتیم دوستان زنده باشین رحمت که ما را تماشا کنین همین خانه ارزانه با همین نرخ هست یا اینکه نیست یک کامنتار کنین آباد باشین بچه عزیز